हे प्रभु बलियार भुज प्रभु जगन्नाथ सदा सर्वदा घंट घोड़ाई रखी था मोहर राज्य को प्रभु सदा सर्वदा घंट घोड़ाई रखी था मोहर राज्य को। ए संसार टा बड़ विचित्र बड़ रहस्यमय ए संसार माया बंधन मनुष्य समाज को सुख दे थाए सत्य किंतु ए माया बंधन रे पड़ी बहुत बार दुख भोग करता है ए मनुष्य। हे मोर रथ ठाकुर प्रभु जगन्नाथ तुमर इच्छा रे ए संसार चली थाए ठाकुरे तुम्हें ही मोर अर्थ ठाकुर प्रभु तुम्हें ही मोर आरथ ठाकुर। नीलाचल बासी नीला भाव बिना दिया स्वामी। रानी हाँ स्वामी से चकाखी का पद कंचन रे लय लगाई बिताई दबा आमर जीवन। तुम ठीक कही रानी केवल प्रभु जगन्नाथ को इच्छा रे धन संपत्ति प्राचुर्य गढ़ाए मोर राज्य भद्र कटक स्वामी सुख शांति मैत्र भावनार मंत्र मने मोर जाग्रत कराई सब किछि देइछन्ति सेई दयामय ठाकुरे किंतु पुणी कौन किंतु देइनाथि आम कोळे एक संतान संतति स्वामी एथिपाई तुमारी आगरे केबे आकुल निवेदन करिछि ना केबे दुख प्रकाश करिछि ठाकुरे सिना आम कोळ को संतानटिए देई नाहंती हेले स्वामी मु सदा सर्वदा भावुची भद्र कटकर प्रजा माने हेउचंती मोर संतान संतति आउ सेमानक मुख को चाहि बिताई दबा हमर जीवन। धन्य धन्य तुम रानी निजर स्वार्थ को जलाजली दे प्रत्येक प्रजावासी को तुम्हें ममता जोड़ी बांधी देछ स्वामी। रानी अरे से विवाह अनेक वर्ष बीती सारा पर आम दाम्पत्य जीवन में केबे कलंकर छाई लगे प्रभु जगन्नाथ। हेले स्वामी मु तुमको किछि कहबाकू चाहूछि। अरे तुम्हें कहबो अरे कह कौन कहया कथा कह। शयन कक्षरे शयन करिथिली मुहि शयन काले देखिली अद्भुत सपन राज्य को कही जने करुछि अन्याय विचार प्रजा मन को देउछि कषण काहे कि मने संदेह
ଯାହା କହୁଛ କ'ଣ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ରାଣୀ। ଏହାର କିଛି ବିଚାର କର ସ୍ୱାମୀ, ଏହାର କିଛି ବିଚାର କର। ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର କିଛି ମୁଁ କରିବି ପ୍ରତିକାର, କାହିଁକି ନା ତୁମ କଥାକୁ କେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଛି ରାଣୀ? ତୁମ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଛି ରାଣୀ? ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆସ ରାଣୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆସ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜା ଆରାଧନା କରି କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିନି ଠାକୁରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ଭଦ୍ର କଟକ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଁ ଠାକୁରେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ଭଦ୍ର କଟକ ରାଜ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭଦ୍ରସେନ। ଆରେ ମୁଁ ଥାଉ ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର? ନା 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 ନା, ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ? ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ? ଜୁହାର ମହାରାଜ। କେକଟ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଅଜର୍ଷ ପ୍ରଜାଗଣ ମହାରାଜ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ କହିବ ମହାରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ମହାରାଜ ଚତୁର୍ଦିକେ ଶନେ ସମତକୁ ପଠାଇ କରିବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନଜର। ମହାରାଜ ଅମନେ ଥାଇ ଯେପରି ଏହା ହେଉଛି ରାଜା ଭଦ୍ରସେନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଜ ଅବସ୍ଥା ତ ପୁରା ଢିଲା। ମହାରାଜ ଆଦେଶ କଲେ ଖବରଟା ସେନାପତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହେଲା, ଏ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ କରିଛି ନବା ଦବା 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 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିନ? ମୁଁ କେଙ୍କଟ ମହାନ୍ତି। ଏ କେଙ୍କଟ ମହାନ୍ତି ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଥରେ ହଲେଇ ଦବ ଅବସ୍ଥା ତ ପୁରା ଢିଲା। ଛିଡ଼େଇ ଦବ